Hello mga ka-store, nandito na tayo sa ating raffle 28 store members raffle 50. Yes. Yan. So ang Meron tayong bisita ngayon. ang bisita natin ngayon ay si Madam Binky. Madam Binky. Ngayon, Ang mga mapapanalunan. ito ang mga mapanalunan natin, mga iba-ibang grocery items. Royal Vitamin C, short, mangwan, Oo, t-shirt, ulam mga mga canned goods. Mami, Atami Sardines, t-shirt, Atomic Coffee. Mga iba-ibang t-shirt, coffee, ganon. Nico Corn Beef, t-shirt, Dato Puti Patis, Oo. 350 ml. 2 sachet surf powder. Yan. And then Fresca tuna, sukang Ilocos, wipes. Ayan, Ayan, may mga vitamin wipes. C. Okay. Tapos ito yung mga t-shirt natin. Yes. Yan, magaganda. Uy, gaganda ng t-shirt to. Oo, yan. Yung green. Tapos may kwan pa. Shorts. Yan, shorts. May short na kasama. Pang lalaki mo t-shirt. Yan. Game. Game na. At ang vitamin C. Yung vitamin C. Ay, hindi ito. Yung bukas. Saan yung bukas? Mga manghuan, ganun. Oh, vitamin C. Yan, vitamin C. Royal Vitamin C. Tapos meron tayong wipes, meron tayong mga canned goods. Manghuan. Ano lang. Okay, game. Okay, oh, Madam Vicky, first number. Ano yung first prize dyan? Vitamin C. Vitamin C, Royal Vitamin C. Oh, sige, bunot na, Madam Vicky. Royal Vitamin C. Anong number? Ilagay nyo dito. 20. Dito. Hindi, ilagay nyo dito. Kala ko sulat mo. Hindi, si Madam Ani ang taga-sulat. Kayong taga-bunot. Yan, number 20. Number 20. Sino yun? Ako! Si Madam Ani. Nakuha niya ang sarili niyang vitamin C. O, next. Anong price? Vitamin C. Tayo mo na. Royal. Okay, next prize. Wala? Sige. Anong next price? Short. Short. Oh, ito, shorts. Unisex. Anong number? Isa lang. Sa isa lang. Ay, shit na. Mabagal yung taga-bunot natin. Bumabalik naman. 5. Number 5. Ibong. Ako! Ay, pambira. Sige. Nakuha ko yung shorts. Okay. Ay, Second. Mangwan. Manghuan. Yan, Manghuan. Mangwan. Okay. Okay. Bunot. Sige, bunot. Anong number? 16. 16. Bong. Ako na naman. Pambira, nakuha ko yung product ko. next. Next. Anong next price? T-shirt. T-shirt. Ayun, t-shirt. 18. Number 18. Bong. Ako na naman. Ang daya mo dyan. Marami kaming number eh. Tigli-lima kami ni Mrs. Ano. Sige. Next price. Ulam King. Ulam King. Yun, yung nandyan sa likod nyo. Ulam King. Isa pa? Sige, lahat Sige, yan, bunot lang madami ng yan. bunot. Number 6. 6. Ray. Si Brother Ray. Ulam King. Santa Claus. Sige lang, labas ko lang labas. Oh, next price. Next prize. T-shirt. T-shirt ulit. Anong number? 15. 15. Sidya. Si Ja. T-shirt. T-shirt. Dalawa na t-shirt nyo. Oh, next price. Next prize. Si Mrs. nakakuha ng t-shirt. 4 na Atomic Coffee. Okay, 4 Atomy Sachet Coffee. Ito po. Anong number? 17. 17. Sidya. Naku, nakuha ni si 4 Ja. Atomic Coffee. Nakuha ni Mrs. Oh, next price. Teka lang. T-shirt again. T-shirt uli. T-shirt uli.
Number 7. Number 7, parang ako to. Sidya. Si Jan. Si Mrs. T-shirt ulit. Pangalawa. Okay, next prize. Next prize. Bingo, corn beef. Bingo corned beef. Anong number? 13. 13. 13. Sidya. Siya uli, oy, ma-corned beef na. Next prize. T-shirt. T-shirt uli. Anong number? 4. 4. Number 4. Ray. Si Brother Ray, nakuha niyang sarili niyang t-shirt. Sige, game. Oh, next. Dato puti, patis. Dato puti patis, ito. Ay, hindi. Yung nandun. 10. 10. Number 10. Ray. Si Brother Ray, yun. Kuha niyang patis. Patis. Na psychic niya. Patis. Teka muna. Next prize. Next prize. Ano to? Wala eh. Wala. 2 sachet. Hindi, ito na. Surf powder Ano yung na. sachet? Kaya Wala, nga, 2 wala. sachet. Surf powder. Ayun. 2 Surf sachet. powder. 2 sachet ng surf powder. Anong number? 3. 3. Sidya. Si Jan, ako may panlaba uli si Mrs. Powder. 3 ba? Oo. Next prize. Next prize. Fresca tuna. Fresca tuna in can. Ito. 8. Number 8. Ray. Si Brother Ray. Yes, sakto. Ayos ah. Tuna. Next prize. Puro pagkain kay Ray ah. Next prize. Sukang Ilocos. Sukang Ilocos. Ito. 14. 14. 14. Bong. Naku. Nakuha ko yung product ko uli. Sige. Oh, next prize. Sukang Ilocos. Wipes. Wipes. 12. Yung 80 sheets. 12. Number 10. 12. Si Brother Ray. Yun, may wipes na siya. Next prize. Na psychic niya. Vitamin C. Vitamin C. Yung Royal. 19. 19. Sidya. Naku, Sana vitamin C na naman niya. naman. O, diba? Ayos. Ayos. Natambak na. Ay. So, Ano, next.